हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भल अच्छा ना आशा करुँची मैंने बहुत भल थे। भगवान के पाखे सबुबले मुंडिया मार्ची आपण मैंने सब सुस्थ था फाइन था आ फिट था और बहुत सारा भल पाइबा दौ था। आज मुझे पतित पावन मंदिर को तो पतित पावन मंदिर को भितर को पशिया भितर गोटे रूम रे तांकर ए सब चित्रांकन होती। तो आपने चित्र देखिक जापे आमर भारत प्रसिद्ध रघुराजपुर ना आप निश्चय जानते तेणु रघुराजपुर पाखे पतित पावन मंदिर जोटिकी यहीपरी कारीगरी चित्रपटर होइछि। देखंतु केमिति जो कृष्ण राधांकर जो कल्पपट्टमूल चित्र एठी जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्रंकर चित्र एटा होछि तांकर दोल एटा होछि तांकर जो नागा समूहर मुकुट पतित पावनकर आउ घरे तांकर सब जिनस रही जमती कि लुगा पटा तांकर रोषे सामग्री सबकि ये देखु नृत्य बाग ढंगर पट्टचित्र कारीगरी केते सुंदर है कारीगरी। ये देखो राधाकृष्ण जोड़ी तर नागाटा जो पेपर गुड़िया होता जोटा कि भल से उठे पारे तो एतक देखी सारापर आम पशिया धीरे धीरे मंदिर भितर को चलतु आग पतित पावन को आम दर्शन करदे। आपड़ जाथे जगन्नाथ मंदिर भितर फ्रंट को जिते पसंद आग पतित पावन को आम दर्शन करूँ। तो ये रघुराजपुर पाखे अच्छा तो ये आम आसीचु तो पतित पावन को भल से दर्शन करदे। हे महाप्रभु हे चारि बहु आमको उद्धार कर तापर चलतु आम जी आमर थिला ये नुआ वर्षर एंजॉयमेंट तो सब स्टाफ मैंने आसीलु ये मंदिर को। तो पतित पावन पाखे भोजी थिला रोषे होता सब स्टाफ मैंने ये अच्छा मुझे ये अच्छी इनक्लूड तो समस्ते तले बसुचु जेहेतु रोषेईवास सरी जाइए तो पत्र बढ़ा बढ़ी चलला पत्र माने जोटा कि हमें जो ये प्लेट रे खाइबू तो से प्लेट दे चली कदली पत्र तो नाला से प्लेट आसी आमर प्लेट रे खाइबू। तो आउ किसी स्टाफ अच्छा बढ़ा बढ़ी रेडी हो जाती मुझे ये बस पड़ी मो सांग मान सहित। तो कैमेरा आसना मु बैक कैमेरा ऑन करी तेणु को टिके बुलेली तो बुलापर ये मो पाखे आउ जड़े स्टाफ भी बसी तो सी दीदी आमर पत्र दे चली जन जन को करी सॉरी हाँ पत्र कौच जेहेतु हाबिचुअली आमर पत्र खाऊ तेणुक पत्र कहीदे कि एक्चुअली आम प्लेट आनी प्लेट ही समस्त प्लेट लगिगला। तो प्लेट लगी जापर बढ़ा बढ़ी व्यवस्था पत्र चलला कौटी सरस्वती रेड्डी सब रोषेईवास तो होकर थुआ होता तो कौन रोषे से सस्पेंस थिला मुझे हाथ धोवाई तो जेहतु हाथ धोई नी तो धोईकी बर्तमान पड़े निजे सीट उपर बस ज्योत्ना दीदी आमर सब किसी अरेंज करते शीघ्र शीघ्र भी रोषे सरी गोटे थर आम भोजी करूँ पतित पावन पाखे कि रोषेईटा एत टेस्टी और एत बास्ना होता जो कि आम पुणी थे यही नुआ वर्ष भोजी कर प्लानिंग ही करूँ जोटा कि आमर एडवांस न्यू ईयर भोजी ही हम ये चलतु देखेबी मुझे दीदी माने केमती लुण लंका लगे चलती हाउ दीदी झील ये देखते मत बदमाशी कर सब स्टाफ माने पूरा गोटी गोटी देखो जिते सारा स्टाफ अच्छा ना ये जो एनजीओ मूवमेंट गुड़ाक सब बेले ही मन तो समस्त तो पर्टिकुलर कहीपर किए कौ दीदी आउ सब दीदी मैंने अच्छा तो ये एक्चुअली एंजॉयमेंट भी बहुत भल लगे। देख प्लेट रे बढ़ा है एपट साइड बढ़ाई ना चलते टी रोषे नजर पकईदेवी कौन कौन हो चिप्सटा ये देखु थुआई चिप्स बीन आलूर चिप्स आउ डाली ता सहित होता आमर पोटल आलू पनीर आउ भात खट्टा आ लास्ट रे गोटे आइटम छाड़ी गली जोटा कि बहुत भल लगे खीरी देखते तुलसी पत्र पड़ी जेहेतु पतित पावन पाखे भोग होता
ତେଣୁକରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଧିରେ ପଡ଼ିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଭାତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ବସିଥିଲୁ ଦିଦିମାନେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ଲେଡିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଣିଆ, ଯିଏକି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କରେଇ ଧରିକିରି ଆସିଲା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଆମକୁ ବି ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, ତ ବଢ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ବି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରଖା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବାଢ଼ିକିରି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏଇଠି ଜଣେ ଦିଦି ଆମର ଡାଲି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଡାଲିଟା ମୋର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ଡାଲିଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଯେହେତୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ହେଇଗଲେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ଡାଲିଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଚଳିଯିବ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କାଶ ହେଉଛି, ସରି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପତିତପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ, ତ ପହିଲି ଭୋଗ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁକରି ପହିଲି ଭୋଗରେ ତାଙ୍କର ଖେଚାଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଖେଚାଡ଼ି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପାଖରେ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଦିଦି ଆମର ଏପଟେ ଚିପ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ଚିପ୍ସ ଆଉ ଖେଚାଡ଼ି ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପୋଟଳ ପନିର ଆଉ ଖଟା, ଏତିକି ଲାଗିବାକୁ କ'ଣ, ଏତିକିରେ ପତ୍ର ଆମର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିଦି ଯିଏ ଆମକୁ ଖେଚଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଇଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଇଠି ବା ସସ୍ମିତାର ବଢ଼ା ହେଇଛି। এই ପତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଖାଇବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବସିକିରି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଏନି, ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲୁ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ସେଠି ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଲୁ। ଦେନ୍ ଖାଇସାରିକିରି ଆସିକିରି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ। ମୁଁ ବି ଏଠି ବସି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷଣୀ କିଏ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ସରିବନି, ତ ସମସ୍ତେ ଗପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏମିତି ଖାଇବା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ସରିବା ପରେ, ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଫଟୋସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେୟାର କଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମିଚ ଗୁଡୁ ଜିତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ।